Anyong Mododol John Janyok. Ibig sabihin, good evening everyone. So, karon nga video day guys, kay mag-translate ta sa mga color into Korean language. Okay? So, before that guys, magpailas ako in Korean words. Start. Chi irumon oro kay riyan anyong hasiyo. Ibig sabihin nun, my name is Rian Orokay. Yeah, anyong hasiyo means hello. Okay? Anyong hasiyo ka, gagamitin mo yan sa mga matataas nga posisyon, kagaya ng mga teacher, police, general, yung mga iba pa. Yung anyong naman is gagamitin mo yan sa mga kaibigan mo, kaklase mo, or kapamilya mo. Yan. Magkaiba yung dalawa yan guys. Pero sa mga Korean naman, isa lang yung sasabihin nila, anyong lang. Kasi mga kababayan yan kababayan lang sila. Okay? So nakaila naman mo sa akong name sa in Korean words. Mag-translate naman ta sa mga color in Korean language. Okay? So first that guys, ang color naman sa Korean language kay chisek. Understand? Chisek. Dark color naman guys kay jinsek. Light color yonsek. Black color komensek. Brown color kalsek. Brown color grisek. sorry. Gray color wesek. Red color papalgansek. Green color churoksek or noksek. Yellow nuransek. Yellow. Blue paransek. Gagets ra guys, paransek. Purple burasek. White insek. Dark blue namsek. Dark orange chuwangsek. Pink bonhongsek. Pink. Gold gomsek. Silver iensek. Kamsamida means thank you. Higisiyo means bye bye. Higisiyo.